একমাত্র আমরা এভাবে কাজ করতে পারি। ভাঙ্গা ব্লকের সড়ক ইট দিয়ে বানিয়ে দিতে পারি। আগামীতে আমরা সরকারে এসে পুরো শহরে টাইলস বসিয়ে দেব। এখন এই ভিডিও দেখে যে দুষ্ট কোথাকারগুলো হা হা রিয়াক্ট দিবে তাদেরকে घर में घुस के मारेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।